Yan. Kasama yan. Magdama mo. Saks mo yan. Sing umut. Pangkal naman eh. Smell. Tas ba? Circuit. Oh! Circuit. I-show natin sa Santa Lucia yan. Wala si Baby. Talo si Baby. Circuit pare. Pang circuit. Talo si Baby. Talo si Baby. Oo. Tas ba? This is my ride. Yan ba? Walang naman eh. Okay ba? Okay na hindi, no? So, walang battery. Loob pa. So, I'll keep started. Oh. Backpipe na. Bawal na eh. Mapiling ka. Hi. Check nyo na lang sa YouTube. Inis namin sa Litandan. Siya yung mechanic namin. Oh? Mapiling. It's mechanic, pare. Check my ride. Sino? Polish lang yan. Tangina ka pa, polish lang namin yan. Tangina. Saan ka pa? Chrome, no? Chrome engine, Chrome carburetor, 155. Okay? Ganun lang yung kaya namin eh. Then blinker. Check naman yung blinker, pare. Wow. Ganda ng blinker, oo. Saan ka pa? Medyo layo mo, pare. Para maganda naman yung outcome. Piling. Okay ba? So, yung bilbil mo, yung suso mo. Ganun talaga to. Kasama na yun sa BB. 2 tachometers. Oo. Sige mo, tasangaw. Putol lang ang speedometer ko, pare. 2 tachometer. Sabay na tayo punta doon, bro. That's my ride, man. That's my ride. Ghost Fighter po. Then, ang katabi niya, yun, si Road Captain. Road Captain, down whole year, man. Ito namin pag-show sa Santa Lucia. Stock edition. Check yung flarings. Read it, man. Need for Speed Underground. Kasama pa siya sa Team 120. Logo sticker of Association of 2nd District of Ilocos Sur. Santa Cruz Riders Club, the originals. Kami po yun. Siyempre, mahirap naman kung di ko papakita yung sticker ko. Ayan ang sticker ko. Just to be fair. Bro, tabi mo naman dun, oh. Wala naman maganda, pare. Tabi mo dito. Magkatabi kayo para mas okay. Ayan. Right. Yong.
Nice! Ako nga rin. Try ko kung kaya ko yun. Kampiyaw. Karay. Sana hindi nakuha na. Bigyan eh. Napasa dito. Sapa. Oh, isa pa. Okay. 1, 2, 3, go! Ah! Nice. Nice one! Ilang minutes na? 6. 6. Okay na yan! Bye guys! Till next time! Bye Weng Weng! Bye Road Captain!